नमस्कार प्रभाती किचन रे आपण समस्त को मो तरफ अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण सहित शेयर करी कोसला सागर रेसिपी। मुझे आज आपण सहित कोसला सागर 3टी रेसिपी शेयर करी जोटा कि बहुत सहज सहित अति कम समय बनी पार। ताहले चलतु स्टार्ट करवा आज रेसिपी। प्रथमे कोसला साग को मुझे तोली आनी मुझे आमर छाତରେ कोसला साग थिला मु छातरू तोली आनी। आपण जदि आपणकर घरे थिबो ताहले सेई कोसला साग को नहीं बनै पारिबे किंबा मार्केट रू मध्य आनिकरी बनै पारिबे। एबे कोसला साग को भल से धोई नेइची एवं एमिति छोट छोट करी काटी नेइची। एबे आउ गोटे जगार मु देखौची आपनको अरुआ चाउल को मु एठारे 2 ରୁ 3 घंटा पर्यंत भिजै नेइथिली। आपण जदि 2 ରୁ 3 घंटा भिजौ नाहंती ताहले घंटे भिजैले मध्य चलिबो। एबे सेई अरुआ चाउल को छाणी नेइची गोटे मिक्सर रे देइकिरी सेथिरे गोटे चम्मच जीरा ता संगरे किछि रसुण 7-8टी रसुण एवं गोटे खंड अदा को मु छोट छोट काटी नेइथिली। सेई अदा देइकिरी सेथिरे किछि बादाम को मु भाजिकिरी एठी देइची। हेले आपणक पई बादाम ऑप्शनल, जदि बादाम देउछंती ताहले तार टेस्ट बहुत भलो आसीबो। आपण गोटे थर एमिति ट्राई करी देखि पारबे। आउ जदि न देउछंती मध्य चलिबो, खाली अरुआ चाउल को ग्राइंडिंग करिकिरी मध्य बनै पारिबे। एबे सबु को भलो से बाटी नबा परे चिकन करी मु बाटी नेइची। सबु को बाटी नबा परे काटिकी रखिथिबा साग को एबे सेई अरुआ चाउल जोटा मु बाटी थिली सेइथिरे साग को सब देइकिरी ताको भलो से मु एठारे गोळेई नउची। साग एवं अरुआ चाउलर बाटणाटा भल से गोळेई नबा परे एबे मु तावा गरम गोटे करिछि एवं तावाटा भल से गरम हेई सारिबा परे सेथिरे सोरिष तेल 2 चम्मच देइछि। मु एठारे सोरिष तेल देइछि। आपण जदि चाहिबे सोरिष तेल जगह रे रिफाइन तेल मध्य देई परिबे, किंतु जदि आपण सोरिष तेल दउछन्ती ताले तार टेस्ट भलो आसी थाए। सेथिबे मु एठारे सोरिष तेल देइछि। तेल भल से गरम हेई जिबा परे आमे जो गोळेइकी रखिथिले साग एवं अरुआ चाउलर बाटणा सेटा को मु गोटे चामच रे अल्प गोटे चामच लेखा नेइकिरी तावारे देइची एवं जेतिकी जागा हबो गोटे थर रे सेतिकी मु देइची। एठारे मु 4टी प्रथमे देइची एवं गोटे साइड तार हेई जिबा पई गैस को मीडियम फ्लेम रे रखिकिरी मु एठारे गोटे साइड हेई जिबा पर्यंत छाडी देइची। एई सागर पिठो दुई साइड रे टिके हेई जिबा परे एबे ताको मु टिके साइड करी नेइची एवं बळका थिबा जागा रे मु आउ किछि सागर पिठो को देइकिरी बनै नेइची। जेतिकी जागा हबो सेतिकी मु एठारे बनै नेइची। आपण माने एई रेसिपी को गोटे थर निश्चय ट्राई करंतु। जहाको साग खाइबा पई भलो लागु नथिबो सेमानको मध्य एई रेसिपी खाइबा पई भलो लागिबो। छुआ ठारू बड़ पर्यंत समस्तंको एई रेसिपी भलो लागिबो। आपण निश्चय गोटे थर ट्राई करंतु। आपणको एवं आपणको घरे समस्तंको एई रेसिपी पसंद आसीबो। आउ भिडियोटी आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। जदि भिडियोटी भल लागिबो ताहले लाइक सहित शेयर करिनेबे। ता सहित जदि मो चैनल रे नुआ थिबे ताहले सब्सक्राइब मध्य करिदेबे। सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा छोटो बेल आइकन को क्लिक करदेबे, जहा द्वारा मु एही परी जहा भी वीडियो नेक्स्ट आनिबी ताहार नोटिफिकेशन आपनको फोन को आसी जिवो एवं आपण जाई वीडियोटी को देखि परिबे। एबे देखंतु बोथ साइड रे पिठो आमर भल से हेई जिबा परे सबुतक पिठो को एबे मु गोटे जगार काढ़िकी रखी नेइची। सबुतक पिठो को काढ़िकी रखी नबा परे सेई तावारे आउ किछि तेल गरम करी नेइची एवं तेल गरम हेई सारिबा परे आग परी जेतिकी थिला पिठो बनेबा पई सबुतक तावारे देइकिरी पिठो बनै नउची। आपण माने एही परि भाबरे निश्चय गोटे थर बनांतु। जदि भलो लागिबो ताहले कमेंट सेक्शन रे मते निश्चय मो सहित शेयर करिवे। एबे सेतिकी पिठो हेई जिबा परे सेई पिठो तक मध्य आगरु काढ़िकी रखिथिबा जागा रे सबुतक पिठो को मु एटारे काढ़िकी रखी नेइची। एबे हमर एही कोसला सागर पिठो सरी जिबा परे मु आउ गोटे कोसला साग को नेइकिरी रेसिपी आपणक सहित शेयर करूची, जोटा कि आपनको एटा बहुत भलो लागिबा सहित बहुत कम समय रे मध्य आपण बनै परिबे। एबे कोसला साग को भलो से धोई नेइची। ताको धोई नबा परे छोट छोट करी काटी नेइची। आपण देखि पारुथिबे एतिकी छोट छोट करी काटी नेइची। कोसला साग काटी नबा परे एबे गोटे कड़ाई गरम करी नेइची। कड़ाई गरम हेई जिबा परे रिफाइन तेल गोटे चामच देइची। तेल गरम हेई सारिबा परे आधा चामच फुटण एवं 2टी सुखिला लंका देइकिरी भाजी नेइची। तापरे गोटे मीडियम साइज रो पियाज को काटिकी रखिथिली सेई पियाज को देइकिरी भाजी नेइची। पियाज भाजी हेई जिबा परे काटिकी रखिथिबा कोसला साग को कड़ाई रे देइकिरी किछि समय पर्यंत भाजी नउची। गैस को मीडियम फ्लेम रे रखिकिरी साग को मु एठारे 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत भाजी नेइची। साग 2 ରୁ 3 मिनिट भाजी नबा परे सेतिरे स्वाद अनुसार लूण देई देइची एवं लूण देई सारिकिरी साग को आउ गोटे ରୁ 2 मिनिट पर्यंत भाजी नउची।
ଶାଗ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଡାଲିର ସିଝା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଡାଲିର ସିଝାଟା ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ସିଝି ଯାଇଛି। ଡାଲି ସିଝିଯିବା ପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଶାଗରେ ଏହି ଡାଲିକୁ ମୁଁ ଦେଇକିରି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଡାଲି ସିଝେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଟମାଟୋ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ହେଲେ ଟମାଟୋ ଦେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଡାଲି ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କପ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଦେଇକିରି ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି। ଏବେ ସେହି ଡାଲିକୁ ଶାଗରେ ଦେଇକିରି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି ଏବଂ ଆପଣ ଏହି କୋଶଳା ଶାଗକୁ ଡାଲିରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥର ବନାନ୍ତୁ। ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବନିବ ଏବଂ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଡାଲି ସହିତ କୋଶଳା ଶାଗର ରେସିପି ମୋର ଏଠି ବନିକିରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥର ବନାନ୍ତୁ। ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶଳା ଶାଗର ରେସିପି ବନେଇବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କୋଶଳା ଶାଗର ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି। ଏଠାରେ ଶାଗକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଇଛି ଏବଂ ଶାଗକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବା ପରେ ତାକୁ ଛାଣିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିକିରି ରଖି ନେଇଛି। ସବୁତକ ଶାଗ ଛାଣିକିରି ରଖି ନେବା ପରେ ଏହି ସବୁତକ ଶାଗକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିରି ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ସବୁତକ ଶାଗକୁ କାଟି ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ନେଇଛି ଏବଂ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଛି ଏବଂ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଫୁଟଣ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଦେଇକିରି ଭାଜି ନେଇଛି। ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣକୁ ନେଇକିରି ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି। ସେହି ବାଇଗଣକୁ ଦେଇକିରି ସେଥିରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳେଇକିରି ଘୋଡ଼େଇକିରି ରଖି ନେଇଥିଲି। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖି ନେବା ପରେ ଘୋଡ଼ଣା କାଢ଼ିକିରି ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇକିରି ବାଇଗଣକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସହିତ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି ଏବଂ ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ବାଇଗଣରେ ଦେଇକିରି ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ରଖି ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକିରି 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଗକୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ରଖି ନେବା ପରେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଗଟି ଭଲସେ ସିଝିବା ସହିତ ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଶାଗକୁ ଏବଂ ବାଇଗଣକୁ ଟିକେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କିଛି ବଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ନେଇକିରି ହାତରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ସେଥିରେ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ବଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ସେଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଭାଜିକିରି ରଖିଥିଲି, ସେଇ ଭାଜିଥିବା ବଡ଼ିକୁ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭାଜି ନଥିବେ ତାହେଲେ ପରେ ଭାଜିକିରି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ି ନ ଦେବେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ହେଲେ ଯଦି ବଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶାଗ ବାଇଗଣରେ ବଡ଼ି ଦେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ବଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭାଜି ନେଉଛି। 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକିରି ଶାଗ ଏବଂ ବାଇଗଣକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଶାଗ ଭଜା।